This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of 5 Plus Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Taliana 138 el número del magaactivo caso de COVID-19 na syudad. Yaliagaya el 6,000 magabakuna para el uso na rehiyon. Nagkomensaya el preparasyon para el COVID vaccination na syudad. Maga-health centers na syudad para donde pone vacuna. Él prepara el gobierno local con el total de 16 health centers para donde pone vacuna contra COVID na ciudad. Problema de basura na magabaryo debe actuar el magabaryo oficiales. Este porción taliba con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, yo Sinónimo Antonio y aquí el detalles del Maga Noticias. Alcanza ya na 138 el número del magaactivo caso de COVID-19 na ciudad base na datos del Task Force COVID-19. Es el report de Albert Luna. El COVID active case del ciudad de Zamboanga este aga del Febrero 9, 2021, tali asigun aura na 138. Base na data ya entra desde el Febrero 6, 3,735 y también el caso yaman recover na enfermedad ya causa el COVID-19. 183 pa syempre el quien ya muri. Na 138 active cases del ciudad, más de 75% el ya queda asymptomatic, más de 18% el mild case. El severe case ya subi na más de 5%. Ta subi también el número del mga senior citizens el ta queda infectado del virus na ciudad, donde alcanza ya na 590 el caso na di ilalaw. Na nuevo data del DOH9 del Febrero 6, na 25 aumento kaso na rehiyon, 11 aumenta na ciudad de Zamboanga, 8 na Zamboanga del Sur, 6 na Zamboanga del Norte. Número 1 pa syempre el probinsya del Zamboanga Sibugay, que tiene 208 active case, que alto active case na rehiyon. El segundo, el ciudad de Zamboanga con 147 caso. El Zamboanga del Norte, el Acatres, que tiene 125. Zamboanga del Sur tiene el 103, mientras la ciudad de Isabela na Basilan tiene solamente 4 active case. El total active case na rehiyon tali aura na 587. Albert Luna, Dateline Zamboanga. Tiene según más o menos 6,000 magabakuna el esperanzado llegar na primer batch para na Rio 9 na mga semana que viene, según na DOH. Según la agencia, tiene pa sila el microplanning tase para saber si cuánto cada ciudad y probinsya el man-deliver. Base na DOH, prioridad nila mga medical health workers na mga de publiko, hospital y mga health centers. Na initial survey del un epidemiologist na ciudad, tabla que dentro de 296 personas que man survey sila, 62 el quiere mandaman vacuna. 21% no hay pa contesta. Kung el pregunta si quiere sila mandaman vacuna usando mga vaccine que tasale este tiempo. Mientras tanto, ta principio ya el preparación para la punida del vacuna contra COVID-19 aquí en la ciudad de Zamboanga. Detalles sa report junto con Albert Luna. Ya conduci un information session para del COVID-19 vaccination el gobierno nacional junto con el gobierno local de la ciudad de Zamboanga y Philippine Information Agency y también mga media de la ciudad de Zamboanga. A mediante el anuncio del Task Force Vaccine del gobierno nacional ta encabeza el secretario Carlito Galvez que taman target sila prinsipyo el vaccination na nasyon este mes de Febrero. Aura el kadaikwalan mga gobierno lokal ya komensaya el preparasyon na legada del mga bakuna y aura ta prepara también dal informasyon acerca el bakuna y mga proseso del vaccinasyon. Asigun kun Dr. Ivy Iturralde del Oficina de Salud del Ciudad de Zamboanga, tiene serie mega meeting el gobierno lokal kita sigi kun al National Immunization Plan. Tiene asigun vaccination sites sa Ciudad de Zamboanga kita finalisaya sila este tiempo. With regards po sa efforts po ng the LGU, Zamboanga City LGU, actually we had series of meetings regarding the micro planning for our
vaccination, it is being patterned from the national COVID-19 immunization plan. So actually yesterday we had a meeting with our city mayor with regards to this to identify. We actually had our proposed vaccination sites already, but then this is still subject to change for since our proposed vaccination sites are those sa mga main health centers, our hospitals, and private hospitals. So we are still contemplating on other possible sites, no, for our vaccination, as well as we are on the process on identifying the vaccination COVID-19 EOC, or the local vaccination operation center team, since it is being required by our national government na magkaroon po ng sariling local vaccination command center. We already had identified or had a master listing of our first priority, which is our healthcare workers. By the way, for our vaccination plan po pala, meron po tayong 3 phases. So for our pre-vaccination plan, that's our first phase. Dito po natin i-identify kung sino-sino po yung mga eligible po na vaccinees. So for this, based on the national guidelines, so our first priority would be our frontline health workers. So we already had identified, and ongoing pa po ito for other hospitals na hindi pa po nakapag-submit ng kanilang mga names. But as of yesterday, we had identified, or we had already registered 6,189 vaccinees. That's from our city health office staff, our main health center staff, as well as the hospital, both private and public hospitals. Yaasi at amin asigun sila el vaccination master list, donde 3 sa mga priority groups el una man bakuna sila. Tiene asigun mga cold storage facility el preparaya na syudad de Zamboanga para eligada dal mga bakuna. Dr. Ramira Vite, as well as the team which is assigned po sa ating cold storage facility monitoring po, they have visited and monitored na po some of the proposed po na cold storage facilities po sa city. Según también, con Dr. Mary Gemelin Durias del DOH9, ella habla que no hay pasakto fecha legada del bakuna na Rio 9, pero target el Oficina Nacional para man-deliver con este na aka 3 o aka 4 semana este mes de Pebrero. Target del di ila vaccinación, el comensa na primer semana del Marso. With regards to the arrival of the vaccines po, as of now, wala pa po, but Central Office has communicated that by probably around the 3rd or 4th week of February, we'll be expecting the vaccines. And our target date for the start of immunization for our priority group A1, which is our frontline health workers, will be on March po. Iaasegura el Oficina de Salud que na primer batch del vaccinasyon, el kubre sila kunal mga healthcare workers desde mga barangay hasta na mga health workers na mga ospital. El segunda asigun mga vulnerable senior citizens hasta pwede kubri mayoriya del mga vulnerable sektor na di aton rehiyon. Albert Luna, Dateline Zamboanga. Preparaya sigun mga health centers na syudad donde posible anda mga vivientes para mandaman vacuna. Es el historia de Marites Espartero. A mediante con el mga comprada de país mga bakuna para na COVID-19, el Departamento de Salud aquí na Rehiyon 9 ya aklara kay el mga health centers preparaw man con el mga storage facilities en tal caso llega este na venedero mes. Cuantos mga health center ya anda visita el team del TV11 para pwede mira con el mga storage facilities en preparasyon para na bakuna del COVID-19. El una ya visita el team amo el Natumaga Health Center. Iya sabi kay bueno el kalidad según el di ila storage facility, donde tiene este temperatura de positive 43 degrees Celsius y positive 15 degrees Celsius. Semejante también na Santa Maria Health Center.
Asigun pa kon al midwife 3 na Santa Maria Health Center, Anabella Leiran, kay LDILA storage facility envenenamente pa, de kandaw gad asigun kay sita abit ta kambya LDST temperatura. Shendol storage capacity sigun na center kaya lang man stored kun el bakuna, basta positive 2 to 8 degrees Celsius. Pwede man keep na freezer type refrigerator vaccine carrier. No lang sigun el brand de Pfizer kay alto el freezing temperature. Kaya basta el temperature del vaccine positive 2 to 8, pwede man keep ko nila aki na freezer type refrigerator vaccine carrier on the pone con el vaccine. Freezer lakgad hindi teta pwede abri masking kien si necesita usa con el vaccine dapat man gad usakat kita labi para man unlock, and then el responsible person lang gad el pwede saka con el vaccine. Kabar dapat man lock ulit kasi el temperature ta abaha hindi kita pwede kun man open for long time el door, dapat trangka gadayon. Además, si acorda del otro mes, y habla el mismo director regional del DOH9, Dr. Joshua Brillantes, que el ciudad preparó ya recibir magabakuna desde otra nación como el AstraZeneca COVID-19, Janssen's COVID-19 y Novavax, también el Pfizer. El maga prioridad grupo para con quien el clabauna, si por ejemplo ligaya el bakuna, ta incluhi maga health workers, essential y otro pa maga frontline services providers, y el maga vulnerable sectors de population como el maga de edad ya o maga pobre. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El epidemiologist de la Oficina de Salud del Ciudad, Dr. Ivy Iturralde habla que él prepara sila con el 16 main health centers que él sirve como vaccination areas en ciudad y 3 public hospitals como Zamboanga City Medical Centers, Labuan Hospital, Mindanao Central Sanitarium y El Paragas Hospital na Barangay Kiniput. El punisigun sila emergency response teams na vaccination areas. Pero antes sila man bakuna, el tiene pa sila screening que ay ase i-counseling antes el actual vaccination. El man monitor también sila kung quien ay baon na bakuna por medio na ayuda del Barangay Health Emergency Response Team para kung posibles side effects que ay sinti el un persona que baho na vaccination process. El gobierno local ta anima kung barangay officials sa syudad para atende con el problema del basura na dila kada kwal barangay y no más espera pa el ayuda del otro ahensya. Esa es la historia de Marifita Mayo. Y habla el Consel Jimmy Villaflores que responsibilidad del Barangay Council para mantener el limpieza na diila barrio y hindi mas debe esperanza lang pirmi na Office of the City Environment and Natural Resources o OCNR. It would be unfair for us to tell them to monitor what the obligasyon del barangay. So the barangay should also help. Pero si takeda sigun malo el diila magatrak de basura, ita afecta el diila koleksyon de basura, necesita sila reporta con na OCNR enseguidas para ver puede actua o asisti kanila enseguidas el oficina. Y habla si Villaflores que hindi puede evita man averia magatrak de basura. I've been doing that when I was barangay chairman. Hindi to pwede man avoid na 11 semana man back down dito yung truck. But yet we were able to maintain cleanliness in the area because of our close coordination. So there's no harm in the resolution. Our is to appeal every mga barangay tag uwi ka doon aura. We are appealing. Si tiene problema de vosotros truck kaya queda malo and you cannot perform the duty. Please get in touch immediately con the aton offices concerns like the OCNR through the office of Mr. Eddie Saavedra para pwede action immediately. El reaksyon de Villaflores na resolusyon kaya man sponsor el Consel VP Elago keta pidi na OCNR para ayuda man monitor el koleksyon de basura na magabaryo. Tarisibi segun el reklamo des del mga residentes del tal magabaryo que para ver kolekta el basura na di ila lugar. Pero asigun tambien na cuantos magabaryo oficiales ta atrasa sila kolekta basura na di ila lugar tiene vez siendo ta kedamalo el di ila magatrak de basura. Mientras tanto, y-aprova el Consejo Local con esta resolución y suporta también con este si Villaflores. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.
El siguiente na mga noticias. Suspendido el construcción del magatabla Finger Wharf na Canto del Mar. SSS hace conveniente el transacción del mga miembros y mga employers na este tiempo de pandemia. Debía mga oficina bao na gobierno lokal disinfecta di ila mga lugar regularmente. Kapensa el Consejo Local estudia posibilidad para darle cash incentives na mga barrio no hay registra caso de COVID dentro del periodo de febrero 15 hasta marzo 15 este año. Menos el caso de robo este mga tiempo na centro del pueblo. Este y otro mga noticia después de cuantos mga aviso. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari-saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-wise Ayala, Budget-wise Ipil, Budget-wise Sangali, Budget-wise Santa Maria, and Budget-wise Express Guso. Budget-wise, pasok sa budget! Let our faith in God triumph over the pandemic. En calor de gobierno local de Ciudad de Zamboanga, muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero, Magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut. Pearl morning. Pearl? Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl morning. Values-oriented, well-rounded students. Windsor-less, now senior high ready. Located at the heart of the city. Come and join us now at Windsor. We are socially responsive and globally competitive. Standard education. Windsor is a friendly school. Your key to success. I am proud to be Windsorians. Hooray! We're proud to be Windsorians. Yeah! Now you can be Windsorians. They can now be Windsorians. Visit us now. Windsor International College now accepts senior high and college enrollees located at Tomas Laudio Street fronting RCBC Bank with telephone number 955-5811 or you may call or text at 0917-770-6938. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Yamandal Konseo Lokal suspende kung baga konstruksyon
Dahil pantalan ke presentamente ta construir na cuantos barangay na syudad. No hay según el se llama ordenanza que ta permiti el construcción. Ese report de Marifita Mayo. Y aproba el Consejo Local con el resolución que tamanda implementa temporario suspensión na aprobara del mga aplicación del construida o establecida del mga finger wharfs, piers, shipyards y otros semejante estructura na ciudad. Según con Consejal BG Gingona, debe suspende con el aprobada del mencionado aplicación, mientras pendiente na Consejo Local el aprobada del propósito ordinanza que ta regula o supervisa con el construcción y operación de este mga finger wharfs. Uno del mga importante provision según de este propósito ordinanza amo para establecer one-stop shop donde hace el aplicación del sacara del permit de este mga finger wharfs. Ese gana datong resolution ara kay man-adapt kita, tiyan kumbaga moratorium or temporary suspension of the approval of all applications. Sperando con este gani sa man-adapt kita, hopefully man-enact kita the soonest possible time, ese datong ordinansa. Según kung Gingona, todo mga finger wharfs que ay construí sin el permiso desde el gobierno local puede quedar sujeto de demolición. Un manera también según para puede man secure con el coastline del ciudad. Y habla si Gingona, tiene a más de 70 finger wharfs na ciudad, hindi pa según incluido aquí el mga illegal. And in the event na tiyan mga makikita dali permit, this authority, this council can demolish, no? Sa mga illegal finger wharfs. Kaya sabi man kita, we have one of the longest coastlines, no, coastal areas in the country, and I think it is really the responsibility, the local government unit shall take the lead in monitoring and securing our shorelines. Mientras tanto, talía ahora na second reading este propósito ordinanza. Según con Consejal Josephine Pareja, importante que pueda finalizar con este ordinanza, siendo presente tiempo, mucho ya quien tan apply permiso na gobierno local para el establecida del finger wharfs. This is ASAP. This resolution is ASAP, Mr. Chair, as the Office of the City Planning is now, ben mucho gad sila application for finger wharf, and they throw it already to the Office of the City Legal, todo el application. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Na otra noticia, el SSS mas mejora di la servicio que lleva más fácil transacción para con mga miembros y dueños del mga establecimiento o ahensya na SSS. Ese report de Marites Espartero. Mas taas e conveniente ang transaksyon del mga miyembro y mga employers na este tiempo de pandemia, el Social Security System o SSS. Igual asigun na implementasyon del real-time processing of contribution usando con el payment reference number. Por medio na manera, el mga employers penas paga con el contribution posted ya según dayo na di ilang maga-record. Asigun pa con el portavoz del SSS Zamboanga na Prabanal kay mga tiempo, hindi lang según sila tan focus na contribution, hasta el loan taas ya también sila sige. El cosa taas el SSS, el mga miyembro di aton, el mga employer di aton, kada prinsipya el mes, no, receive sila text message or an email, no, from SSS, donde nadali kita akal di ila billing statement, no, akal tabla kita kung sa sila paga, ikwanto sila pagad na di ila debe na SSS. So, ko sa sila receive, amo sa sila presenta na mga tailoring section del SSS o na mga collection partners di aton. In addition, syempre, kung nakil di la send. So, presenta sila el payment reference number, el amount, then okay, Akel. Good as posted, Akel, after receiving their payment. Según ko sa taas el ahensya, parte también na mandato para cumplir con el se llama Ease of Doing Business 2018. Real-time processing of loan usando con el payment reference number, según semejante lang na proseso del real-time processing of contribution. Arase, real-time, no? So, importante ati, pwede sila apresya también na kung sa kita taas hindi lang para abla kita porsa sila, no? Usa ko nila aton mga online facilities
parte kat del mandato kanato, no? Del Ease of Doing Business Act. So, amo sa convenience talya ma LSSS na takit at fácil, no? Menos sa LDE lang mga paperwork. Bonito según el mga transaksyon mga tiempo. Hindi igual como antes, el espera pa semana o meses para con el proper posting. Por medio ahora na mga nuevo manera, kita introduci el SSS na mga miembro y employer, ya sea fácil, core y conveniente con el mga transaksyon. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yaman sponsor resolution el Consejo que tapidi na Opisina de Salud y CDRRMO para man-disinfect mga opisina de gobierno local regularmente. Según con Consejal Jerky Valesco, mas mejor si puede hacer de cada semana el disinfection. Hindi solamente man-disinfect si tiene personales de tal oficina el que da positivo na COVID. Si tiene kanila, el ya tiene contact na posible carrier del virus y puede na amenazo de COVID. Allí también según el amenazo del nuevo strain del COVID. Aunque de más temprano y habla el City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite que no hay pa caso de nuevo strain de virus y registra aquí en la ciudad. I would request the City Health Office and the City Disasters Office for their joint efforts to disinfect all offices of the City Government of Zamboanga every week or once a week, and it should start the soonest possible time. Pensa el Consejo Local estudia posibilidad para darle cash incentives na mga barangay no hay registra caso de COVID dentro el periodo de febrero 15 hasta marzo 15 este año. Yaman sponsor resolution al Consejal Jimmy Villaflores que tapidi con el alcalde Maria Isabel Climaco Salazar para estudiar el posibilidad darle cash incentives na mga barangay que hindi hay registra caso de COVID desde el febrero 15 hasta marzo 15 este año. Según con Villaflores, para anima con mga barangay officials hacia el todo el esfuerzo na pelea contra COVID mediante el estricto implementación del mga minimum health protocols. Ya aumenta pa si Villaflores que grande el papel del barangay na pelea contra el COVID mientras ya aproba el Consejo Local con esta resolución de Villaflores. Whereas the city government of Zamboanga is really pushing or encouraging all barangay leaders and frontliners to strictly implement the health and safety protocols in their own respective community so to prevent the spread of the deadly disease. Whereas many barangay leaders, including frontliners, have been doing their best in order to keep the residents free from the disease known as the COVID-19. Whereas the granting of incentives could possibly encourage them to exert more effort by strictly implement the health and safety protocols within the area of responsibility. Menos según el caso de robo este tiempo comparando del año pasado. Es el que se habla el Police Station 11 Chief or Commander, si Police Major Chester Natividad. Según con Natividad que tiene vez uno solamente te entra na una semana el caso de theft o robo na di la estación. Magarason si por qué menorao magakaso de robo este baga tiempo amo el propio deployment del mga police na sentro del pueblo y situación del pandemia. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari-saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oh, sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo. All for 259 pesos. Lagi tayong minsan nagfe-Facebook, siyempre napapagod yung mata natin. Mula noong gumamit ako ng iBerry, kahit na gumamit ako ng matagal sa Facebook, hindi na namumula mula nung gumamit ako ng iBerry. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiling panggamot sa namang uri ng sakit. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline
Teleradio. Akina, GBPI TV11, ina 95.5, Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton syudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na, Dateline, Teleradio. Haba po ng traffic sa EDSA. Pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Let our faith in God triumph over the pandemic. En calor del gobierno local de Ciudad de Zamboanga, muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. Pearl Morning. Pearl. Sir Dong, alam ko na. Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Pareho ka ba kung Kuya Dodo? Kayod sa trabaho, aron mo kita para sa pamilya, bisan sa balay, banaw gamahan ang performance. Naningkamot yun ko kay pobre. Pero ang akong panglawas, wala na ako pasagdi nga luyahon sa sakit. Kaabag na ko ang Talan Herbs Capsule. Ang Talan Herbs may malunggay, may vitamins ug minerals, makatabang paglikay sa mga viruses. Gotokola, may folic acid, makataba para alerto ang memorya. Ang palay, iron ug calcium, makatabang sa normal blood pressure ug sugar. Mahalagang maalala, ang Talan Herbs ay hindi gamot, hindi dapat gamiting panggamot ng uri ng sakit. May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut. Mga pulis yaman issue citation tickets kung mga vehikulo taman parking na kanto del Camino na Barangay de Tetuan in Antesaga. SL Historia di Emil Tuban. Pulisya ka ba man issue citation tickets kung mga vehikulo taman parking alina kanto del Camino na Barangay de Tetuan in Anteaga. El personal del pulis na Tetuan ya kundusil runsyada ng mga lugar alina Barangay de Tetuan iya mira kung mga vehikulo taman parking na urila del mga kamino. Iya prinsipya sila akina Alparo Street. Iya pwede man issue kung este mga bihikulo. Iya dehal mga driver na urilya. Iya anda ng mga establishmento. Aki tamen na Estrada Street kwantos del mga SUV i kotse. Ele man issue tamen kanila. Tsere tamen mga motorsiklo la pwede kuhi man parking ali emprente del Universidad. Por eso, yaman issue tamen kanila. Este como parte del kampanya del Police Barangay del Diila Clearing Operation na Diila Area of Responsibility. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Siguiendo con el pronunciamiento del presidente del país que diferí a la implementación del Child Seed Law, el Land Transportation Office o LTO continúa pa siempre según con el Information Dissemination Campaign para darle aviso na publiko la importansya del Child Seed na magatransportasyon. Arestado el dos mga persona kung alegaw shabu y marijuana na barangay de Santa Catalina menantes madrugada. Detalles sa istorya junto con Emil Tuban. Pulisya po aresta con el dos mga persona kung alegaw shabu y marijuana alina barangay de Santa Catalina enante madrugada. El personal del Police Station 11 ya conduci bypass operation alina Santa Catalina. Resulta del arresto de estos candidating sa Jali. Isinurjana Abdul Bakads, 23 años de San Roque. Pulisya po recubri con el 5 paquete de aligaw shabu y tiene valor de 150,000 de pesos y el 2 paquete de sospecho marihuana y el 500 pesos marcao sen.
con estos mga suspetsable pulis para alina Police Station 11 para el investigasyon. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Ya hace pasar resolución for commendation el Konsehal Josephine Pinpin Parea na Konsehal Lokal para con el team del Zamboanga Valientes por el diila acontecimiento de ganar como campeón na 3-on-3 basketball game na Australia por cuantos veces del años pasado. Y recibí el award el Valientes coach Joseph Aaron Romarate junto con el otro miembro del Valientes coaching staff y mga players que está aquí en la ciudad de Zamboanga. Esperanzado este año el principio también el Zamboanga Valientes de la preparación a juego na National Basketball League. Mientras este año esperanzado tiene también mga actividad de deportes na ciudad de Zamboanga que encabeza el Zamboanga Valientes Team junto con el mismo dueño si Juni Navarro. Ya kay na trampa del pulis el dos mujer quien tiene caso de estafa y falsification of public documents ayer tarde. Detalles de este report junto con Emil Tuban. Pulis conduce entrapment operation alina la Purísima Street y puede arrestar con el dos mga mujer. Tiene caso de estafa y falsification of documents ayer tarde. El personal del Police Station 11 ya puede arrestar con estos Canda Maria Merlin Feliciano y si Noemi de la Cruz, todo nativo de Tictapul. Na investigasyon del pulis, estos mga sospeche pretende como mga heredero del dueño del Tabendechera y con el buyer ya puede sila sakasen más o menos de 1.2 milyon de pesos y no hay pa sila puede producir con el título del mencionado tierra. El reclamante ya pide ayuda con el pulis y ayer ya conducía sila al entrapment operation ya resulta el arresto de estos. Kanila ya puede recubrir el mark money y el mga ID que talibal nombre del otro persona. Estos mga sospechosos enfrentan el caso de estafa y falsification of documents. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Y ahora sabi kita el kondisyon del tiempo junto con Albert Luna. Buenas noches, aquí el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Un LPA taliba aura aliparte na Northern Mindanao. Mientras el Zamboanga Peninsula posible experiencia el epekto del localized thunderstorms. Posible también el afekta kita na LPA na mga siguiente semana si agrava el sitwasyon. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taalbla, el tiempo sin descanso el cambio. May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut. Ta principio llega el vacuna contra COVID-19 na país indedura. El principio ya inoculasyon entero Pilipinas, incluido el ciudad de Zamboanga. Para obtener con el herd immunity, necesita obtener el 70% immunization del entero país, donde un gran desafío con el gobierno, considerando el presente situación de la economía y el requerimientos que necesita distribuir con el vacuna na más pronto manera. El gobierno necesita concentrar la campaña de information para hacer más aceptable con esta vacuna na público. Con el duda na mga datos concierne con el diferentes vacuna y el disinformation que está sucediendo en social media, esta campaña el enfrenta grande dificultad si no hay se llama information management para sacar confianza del público. Mientras tanto, aquí necesita el dalida del credible diseminación de información, donde debe utilizar con el media como instrumento para convencer con el público manda clava vacuna. Este cuento lang, un poco de comentario para que na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV 11 News Department.
numero 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el Maga Noticia para ese día. Muchas gracias, pueblo de Zamboanga. Hasta la mga siguiente noticias. Aquí na, Dateline Zamboanga. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5.